अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। सऊदी अरब के 130 सरमायाकारों पर मुश्तमिल बड़ा वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। $2 अरब मालियत के मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। सऊदी वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा और अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वफ्द के एजाज में अशाइया देंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात का दरख्शा माजी, ताबनाक मुस्तकबिल। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, डिफॉल्ट होने से बचाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी शहरी सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं। करीबी बरादराना ताल्लुकात का एक और सबूत। 32 कंपनियों के आला हुकाम पर मुश्तमिल सऊदी सरमायाकारों का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। पाकिस्तानी और सऊदी अरब के दरमियान वजारती सतह पर मुज़ाकरात होंगे। 6 सऊदी कंपनियों ने तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। मुजवजा सरमायाकारी में पब्लिक सेक्टर इदारों जहाज़ की खरीदारी शामिल है। सऊदी अरब ने होटल इंडस्ट्री, काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों, बिलखसूस जनूबी पंजाब में शमसी तवानाई के मंसूबों में भी सरमायाकारी के हवाले से भी दिलचस्पी जाहिर की है। सऊदी अरब रेकुडिक और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में भी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। आइंदा हफ्ते 2 बड़ी जोहरी और वीटो ताकतों के वज़राए आज़म पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के रूसी फेडरेशन के वज़ीर आज़म मिखाइल व्लादिमीर वुचमशुस्टन की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। रूसी फेडरेशन के वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल के हमरा एक वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचेगा। चीन के वजीर आजम की क्यांग भी 14 अक्टूबर को ही पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वजीर आजम भी एक आला सतह वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। आईनी तरमीम मामले पर अहम पेशरफ। PTI वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दोनों जमातों में आईनी तरमीम की तजवीज़ पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने PTI के आईनी तरमीम से मुतल्लिक तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया। PTI और JUIF का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम के लिए मुसविदा तैयार करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है, मौलाना फजलुर रहमान से अच्छी बात हुई है। कौम, पार्लिमान और आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट नहीं दिया। पहले हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए, फिर उस पर बात करेंगे। PTI वफ्द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान, रऊफ हसन शामिल थे। JUI वफ्द में मौलाना फजलुर रहमान, कामरान मुर्तजा शामिल थे। हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं, हुकूमत के लिए हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। कोशिश थी कि मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि JUIF ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक अपना ड्राफ्ट नहीं दिया। जब ड्राफ्ट आएगा तो बैठकर देखेंगे और JUI से बातचीत के बाद जो सूरत हाल बनेगी वो तरमीम लाएंगे। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 8 और 51 पर तरमीम लाना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, बानी PTI और उसकी जमात को हर इशू पर मौका दिया, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मैंने मखसूस नशिस्तों के फैसले को मद्देनजर रखकर इलेक्शन ऑडिट का कहा। बदकिस्मती से मुखालिफ हार मानने को तैयार नहीं होता। मैंने 8 इलेक्शंस लड़े हैं, सब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाना पड़ा। तजवीज़ आई कि आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच बनाया जाए। तरमीम में आईनी अदालत मौजूद है। मीसाक जमहूरियत पर तमाम सियासी जमातों के दस्तखत हैं। इस मुल्क में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। मुल्क में सियासी माहौल और मौसम बदलते रहते हैं। अदलिया का माहौल और मौसम भी बदलता रहता है। सियासत में जब तक कोई फैसला हो ना जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करना हुकूमत के लिए मसला बन गया। बैरून मुल्क मौजूद हुकूमती अरकान को वापस आने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने का हुक्म। इस वक्त 10 से 15 हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और सेनेट मुल्क से बाहर हैं। इनमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह भी शामिल हैं। सेनेटर्स में पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन, बा पार्टी के दनेशन कुमार बैरून मुल्क मौजूद हैं, जबकि सेनेटर अब्दुल कादिर भी बैरून मुल्क दौरे पर गए हुए हैं। PTI के MNA रियाज फितियाना और सेनेटर फैसल सलीम भी मुल्क से बाहर हैं।
मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि आज नैब ने मनगढ़ंत और झूठी खबर चलाई है। सैकड़ों सरकारी मुलाजिमीन को अगवा करके मारपीट करके प्ली बार्गेन की है। उन्होंने जो पैसे दिए हैं इनको मेरे साथ खामखा मुंसलिक किया जा रहा है। ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन की है और ना ही मैंने कोई प्ली बार्गेन की है। एक मनगढ़ंत और झूठी खबर जो चलाई है, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को पहले अगवा करके मारपीट के प्ली बार्गेन करने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। और उन्होंने जो पैसे दिए हैं मेरे साथ, क्या उनको खामखा लिंक करने का मसला है? क्यों लिंक कर रहे हैं मेरे साथ? ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन किया है, ना ही मैंने प्ली बार्गेन का कोई इसमें लेना देना है। मेरे खिलाफ तो इन्होंने 25 जली झूठे केसेस बनाए हैं और मैं इनको कहता हूँ 25 और भी अगर वो ये बना लें तो इंशाअल्लाह ताला मैं इमरान खान के साथ हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा उसके साथ रहूँगा। अदालती इस्लाहात ही में मसाइल का हल है। अदालती इस्लाहात को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है, जब अदालती निज़ाम बेहतर होगा तो सियासी और माशी फायदा होगा। अदालती निज़ाम बेहतर होगा तो लोगों को इंसाफ जल्दी मिलेगा। इंसाफ में ताखीर का मतलब इंसाफ ना मिलना है। मैं समझता हूँ कि जो खुशाइंद बात हुई वो ये था कि एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर काम किया जाए और सियासी इस्तेकाम हो। जब सियासी इस्तेकाम होगा तो फिर माशी इस्तेकाम भी होगा। जब अदालती निज़ाम बेहतर होगा तो लोगों को इंसाफ जल्द मिलना शुरू हो जाएगा, सस्ता इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने लोअर कोर्ट्स की भी बात करनी है, वहाँ पर भी रिफॉर्म करने हैं। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको ये मुखालफत बराए मुखालफत की भींट नहीं चढ़ाना चाहिए। सेनेटर हामिद खान का कहना है कि एहतिजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो या आम शहरी। हुकूमत उसका यह हक छीन नहीं सकती। आईनी तरमीम से मुतल्लिक उनका कहना था, कोई आईनी तरमीम आने ही नहीं चाहिए। हमारी तरफ से तरमीम का कोई मुसविदा नहीं होना चाहिए, ना होगा। मौलाना की अपनी पार्टी है, वो मुसविदा लाना चाहें तो उनकी अपनी पार्टी है। हर एक का आईनी हक है, आपका, मेरा, सबका। मैं ना भी पार्लियामेंट में हूँ, फिर भी मेरा हक है कि मैं जाके एहतजाज करूँ। हाँ, अलबत्ता पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। हम समझते हैं कोई आईनी तरमीम आनी ही नहीं चाहिए, इसलिए हमारी तरफ से कोई मसवदा नहीं होना चाहिए, ना होगा। मौलाना साहब अगर तैयार करें तो उनकी अपनी पार्टी है। हमारा ख्याल ये है कि इस नेशनल असम्बली से, जिसमें कि फॉर्म 47 के मेंबरान बैठे हैं, उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो आइन में तरमीम करें। आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं, एससीओ इजलास से पहले या बाद में भी हो सकती है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर से बात चल रही है। मौलाना हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, चाहते हैं वो आईनी तरमीम में शामिल हों। बार कौंसिल्स को भी मुसविदा शेयर किया गया। काबीना इजलास में आने से पहले मुसविदे को कैसे पब्लिक किया जाए? पहली बात है कि 25 से पहले हो, 25 के बाद हो, एससीओ से पहले हो, एससीओ के बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेयूआई का भी इंतजार है। जेयूआई तो कह रही है कि आपने मुसवदा उनसे शेयर नहीं किया अभी तक। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात हो रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल के थ्रू हमें आ चुकी हैं। वो तमाम तर जो उनके सजेशंस थे वो भी हमारे सामने आ चुके हैं, हमें वो रिसीव हो चुके हैं। तो इसमें ये कोई डेडलॉक नहीं है। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम के हवाले से मुस्बत रोल है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा, मौलाना ने आईनी मुसविदे के हवाले से हमें ब्रीफिंग दी। हुकूमत हमारे लोगों को कायल करने में नाकाम रही। 63 पास होने के बावजूद भी हुकूमत नाकाम होगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला विफाक पर हमला है। 13-14 फासले खत्म करने के लिए हुकूमत को इकदामात करना होंगे। हम मिल के आगे बढ़ेंगे। मौलाना साहब ने अपनी परसेप्शन, अपनी अंडरस्टैंडिंग से हम सबको आगाह किया और जो ड्राफ्ट वगैरह के ऊपर काम हो रहा है उस सिलसिले में उन्होंने एक हमें ब्रीफिंग दी। तरीके से उन्होंने कोशिश की है हमारे लोगों को उठाने की, किडनैप करने की, लेकिन वो नहीं, कि उसमें नाकाम हुए बुरी तरह। लेट मी स्टेट इट, 3A भी उन्होंने करवा ली है। अब उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर वोट काउंट करवाना भी करवा लिया। उसके बावजूद उनके पास विफाक के ऊपर हमला किया है, जो केपी हाउस के ऊपर हमला हुआ है। That is far more important. The protest program for the next 4 days, 11, 12, 13, 14 को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं और वो जारी रहेगा। उस हालात में जो टेंशन्स क्रिएट की गई हैं, जो नफरतें बढ़ाई गई हैं, ये उन्हीं ने ही खत्म करनी है।
سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ مولانا کے ذمہ دارانہ کردار کی وجہ سے آئینی ترمیم کا معاملہ ٹل گیا ہے۔ 5 ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن آئی ہے کہ آئینی ترمیم کو روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ 8 ہفتے کا ڈرافٹ پبلک کرائیں اور اس پر ڈیبیٹ کرائیں۔ رول کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بل آئے گا اس پہ 8 ہفتے ڈیبیٹ ہوگی۔ پی ٹی آئی بڑی سیاسی قوت ہے جس کو دھاندلی سے باہر کیا گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو نے اپنی سیاست ختم کر دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ایک ذمہ دارانہ کردار کی وجہ سے یہ فی الحال تو جو معاملہ ہے یہ ٹل گیا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ایس سی او تک جو ہے وہ کم از کم اب اس جانب نہیں ہوگی۔ 5 ہائی کورٹس میں یہ ریٹ پٹیشنز آئی ہیں۔ آج کے جو امینڈمنٹس ہے اس میں فوری امینڈمنٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو روکا جائے۔ جب تک مولانا فضل الرحمان اس امینڈمنٹ کے خلاف ہے میرا نہیں خیال امینڈمنٹ ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پولیٹیکل پولوشن نظر نہیں آتی لیکن ملک کو برباد کرتی ہے۔ پولیٹیکل سموک پھیلانے والوں کو ناکامی ہوئی۔ انہوں نے کہا احتجاج کے لیے سرکاری لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لایا جاتا ہے۔ کے پی پولیس کے اہلکار اسلام آباد اور پنجاب پولیس پر حملے کرتے پکڑے گئے۔ خود کوئی کام کرنا نہ ہی کسی کو کرنے دینا ہے۔ ہم دنیا کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ماحولیاتی تبدیلی پنجاب کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ ہوا کے رخ ہونے پر بھارتی پنجاب سے اسموک جہاں آ جاتی ہے۔ جو اقدامات ہم کر رہے ہیں وہ بھارتی پنجاب کو بھی کرنے چاہیے تاکہ دونوں جگہ کے لوگ تکلیف سے بچیں۔ اب ایک ایسی پولوشن بھی ہے جس کو ہم پولیٹیکل پولوشن کہتے ہیں، پولیٹیکل اسموگ کہتے ہیں۔ احتجاج اگر کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لانا پڑتا ہے، وہ بھی سرکاری لوگوں کو سرکاری گاڑیوں میں۔ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ حملہ کر رہے تھے۔ نہ خود کوئی کام کرنا ہے نہ کبھی کسی کو کرنے دیا ہے، تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا اور اس کی ایک وجہ ہے لوگوں کو جب کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کو جب ریلیف ملتی ہے تو کوئی اس طرح کی چیزوں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈپور نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے باوردی پولیس والوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور نے کہا اگر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے ان پر تشدد ثابت ہوا تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ ہماری ریسکیو کی مشینری کو بھی غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں فسطائیت کی گئی، غیر قانونی طور پر ہماری املاک کو توڑا گیا۔ کے پی ہاؤس میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ علی امین گنڈپور نے کہا ہم 18ویں ترمیم کے تحت صوبے کی خود مختاری اور آئینی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا کو بے اختیار کر دیا۔ حکومت نے پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کر دی۔ کابینہ اجلاس میں آئی جی پی سے پولیس اختیارات واپس لینے کی منظوری دے دی گئی۔ تقرری تبادلے اب وزیر اعلیٰ کا اختیار ہوگا۔ ڈی پی او، آر پی او اور ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی کے پوسٹنگ اب آئی جی کے بجائے وزیر اعلیٰ کریں گے۔ آئندہ اجلاس کے دوران ترامیم منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ شکارپور میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم کو رکوانے کے لیے پہنچنے والے ایس ایچ او گولی لگنے سے شہید ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ٹاؤن چک کے کچے کے علاقے میں مہر اور جتوئی قبیلے کے 2 گروپوں میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ ملزمان نے فائرنگ کو رکوانے کے لیے جانے والی پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ ملزمان کی فائرنگ کی زد میں آ کر ایس ایچ او تھانہ بچل بھیو سہراب اڈھو شہید ہو گئے۔ واقعے کے بعد بھاری پولیس نفری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کچے کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شکارپور کچے میں فائرنگ سے ایس ایچ او سہراب اڈھو کی شہادت پر دکھ و افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی شعبے میں چوری اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات تیز اور مؤثر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس ہوا جس میں انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر کی تشکیل کی اصولی منظوری دے دی۔ اب کابینہ سے توثیق لی جائے گی۔ آئی ایس ایم او کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق اس ادارے کے ذریعے پاکستان میں بجلی کی ایک مؤثر اور شفاف مسابقتی مارکیٹ قائم کی جائے گی۔
صارفین کو تقسیم کار کمپنیوں کے علاوہ دیگر سپلائر سے بجلی خریدنے کی سہولت فراہم ہو سکے گی۔ اقدام سے گردشی قرضے اور بجلی کے نرخوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی نے چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی سے عہدے کا حلف لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی سے چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری کی سادہ اور پروقار تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقریب حلف برداری میں اعلیٰ سرکاری حکام سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اسلام آباد میں ایس سی او کانفرنس کی وجہ سے فیڈرل بورڈ کے 16 اکتوبر کو ہونے والے پرچے ملتوی کر دیے گئے۔ فیڈرل بورڈ نے پرچوں کی نئی تاریخ 16 نومبر مقرر کر دی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 14 سے 16 اکتوبر تک تعطیلات کے باعث پرچے ری شیڈیول کیے گئے ہیں۔ فیڈرل بورڈ کے مطابق دیگر امتحانات اپنے مقررہ شیڈیول پر ہوں گے۔ طلبہ اور تعلیمی ادارے نظر ثانی شدہ ڈیٹ شیٹ اور رول نمبر سلپ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔